렘넌트 7명의 시작을 여러분이 조금 보셔야 됩니다. Saudara harus bisa melihat pemulaian baru bagi 7 remnant. 렘넌트들은 어차피 서밋되기 때문에요. Karena remnant pada akhirnya mereka akan menjadi summit atau puncak. 이 시간만 조금 가지면 됩니다. Jadi harus memiliki waktu summit time hanya sebentar saja. 서밋 타임만 가지면 됩니다. Sejujurnya tidak perlu khawatir apapun, yang penting memiliki summit time. 학교에서 여러분이 전교에서 공부 1등이라 할지라도 이 시간을 안 가지면요, 여러분은 남은 생은 고생만 합니다. Misalkan saudara walaupun juara 1 di sekolah, tetapi kalau saudara tidak memiliki summit time atau waktu summit ini, sisa hidupnya akan menderita. 서밋 될 거기 때문에 그 자세를 조금 갖추는 겁니다. Karena pada akhirnya saudara akan menjadi summit, jadi milikilah sikap sebagai summit. 그래서 어차피 이 응답 받아야 되기 때문에 서밋 그릇을 조금 준비하는 거죠. Karena pada akhirnya akan menerima jawaban sebagai summit, jadi mempersiapkan bejana sebagai summit. 기도가 시작된단 말이에요. Dan untuk itu saudara akan bisa mulai berdoa. 사실은 매일같이 한 5분만 기도해도 돼요. Kalau remnant sejujurnya 5 menit berdoa setiap hari pun 내가 tidak apa-apa. 얼마만큼 응답 받았는지 뭘 받을 건지 알 수가 없어요. Ini pun tidak dilakukan, maka dari itu tidak tahu berapa banyak jawaban yang telah dapatkan. Makanya harus bertanya senantiasa. 5분만 기도해도 돼요. Padahal berdoa 5 menit saja sudah cukup. 중요한 게 보여요. Kalau gitu saudara kan bisa melihat hal yang penting. 이게 보이잖아요. Saudara akan bisa melihat Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 세계 11. 보고만 해야 될 것인가가 딱 나온 거예요. Langsung bisa melihat caranya bagaimana untuk melakukan penginjilan seluruh dunia. 이때부터 요셉의 모든 것은 이걸 성취시키는 거예요. Maka segala hal bagi Yusuf itu untuk menggenapi penginjilan seluruh dunia. 이게 나옵니다. Remnon harus ingat, pasti 시작해야 되는 거 아니에요? akan melihat 여러분의 penggenapan. 끝이 뭔가가 보여요. Apa yang harus dimulai, saudara bisa melihat titik akhirnya. Jadi dengan itu saudara mulai, jadinya sangat gampang. 또 뭐 어려움 와도 뭐 상관없죠. 왜냐하면은 그거 다 통과하는 거니까. Tidak apa-apa walaupun kesusahan datang, karena kita akan melaluinya. 되니까 막 노예로 간 것도 천만다행이요. 감옥에서 간 거는 더 다행이요. 막 이래 되는 거예요. Karena kondisinya seperti itu, jadi menjadi budak itu kita harus bersyukur, dan pergi ke penjara pun lebih kita harus bersyukur. 모세 어릴 때입니다. Pada saat Musa masih 어머니가 알려준 거죠. kecil, Keluaran 2 ayat 1 sampai 10, ibunya memberitahukan apa yang kamu harus lakukan ke depan. Jadi sudah tahu. 80세가 됐는데요. 이때 이루어지기 시작해요. Pada saat dia umurnya 80 tahun, dia mulai bisa melihat hal-hal digenapi. 80이 되던 해에 이루어지기 시작해요. Pasti ada alasannya. Ada hal yang tidak digenapi sampai 80 tahun, tetapi pada umur 80 tahun semuanya digenapi. Ada nggak orang yang menerima jawaban sebesar Musa? 이거 보세요. 이게요. 이스라엘은 큰 미스바 운동입니다. Coba saudara melihat 1 Samuel 7 ayat 1 sampai 15. Inilah gerakan Mispa yang begitu besar terjadi di Israel. 이때 이미 주어진 겁니다. Tetapi ini sudah diberikan pada 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 19 pada saat Samuel masih berdoa, pada saat dia masih kecil. Mulai dari saat itu, satu kata pun tidak ada yang gugur. 그래서 편안하게 우리 렘넌트들은 이걸 시작해야 됩니다. Maka dari itu, para remnant harus memulai dalam kondisi yang sangat nyaman dan santai. 그럼 그냥 가야 되는데요. Dan saudara memang harus pergi ke universitas. Ya,
memang saudara harus pergi ke 솔직한 sana. 말로 또 뭐 몰라도 되지만 시험 치려면 좀 알아야 돼. Ya, saudara harus ketahui juga hal-hal 점수가 ini 너무 untuk 안 ikut 나오면 ujian. 못 가잖아요. Kalau saudara tidak mendapatkan nilai kan 그런 tidak 것이지 bisa masuk ke kuliah. 그거 쓰임 받을 수가 없어요. Ya, hanya untuk segitu saja tapi tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Harus ingat. 그래 지금 있는 직종들은 다 없어져요. Semua pekerjaan yang sekarang ini akan hilang semua. 옛날에 우리 어릴 때는 우리 마을에 뭐 흰개를 키우면 흰개 키우는 집이라잖아요. Pada saat kita masih kecil, ada rumah yang ada anjing putihnya. Kalau gitu pasti kita akan menyebut itu rumah yang ada anjing putih. Atau misalkan ada rumah yang ada pohon besar, itu rumah yang ada pohon besar. 운전수 이랬어요. Dan ada satu rumah yang kita sebutnya itu rumahnya Pak Sopir. 싹다 운전할 줄 모르고 그 사람만 하는 거예요. Artinya semua orang 그 사람이 di kampung saya tidak bisa nyetir, orang itu saja yang bisa nyetir. Maka orang itu saja yang memiliki pekerjaan yang mapan. 지금은 어떻습니까? Kalau sekarang 싹 다 bagaimana? 운전해요. Semua orang bisa nyetir. 그래 이런 식으로 다 바뀐다 이거죠. Jadi semuanya akan berubah seperti ini. 그런 식으로 렘너도 지금 하고 있는 걱정 진짜 안 해도 됩니다. 여러분은 정말 기도해서 영적인 눈 떠야 돼요. Jadi kekhawatiran yang dimiliki oleh Remnon tidak perlu dikhawatirkan. 부모님들도 잘 알고 가르치시면 됩니다. Jadi orang tua pun harus ketahui hal ini dan mengajarkan 조금 mereka. 가르치면 안 돼요. Jangan mengajarkan semena-mena saudara. 굉장히 많이 옵니다. Nanti anak-anak akan memiliki 이 banyak 방향을 masalah. 놓쳐버리게 되면 사실상 평생 고생하잖아요. Kalau kehilangan arah ini, ya secara nyata mereka akan menderita sepanjang hidup. 뭐 Kan 그게 sayang. 다른 얘기 있겠습니다만 그래도 우리 렘넌트들이 평생을 저렇게 고생한다는 거는 참 안타까운 일이죠. Ya itu pun mungkin ada rencana Tuhan. Tetapi kalau remnant kita menderita sepanjang hidup itu kan sangat sayang. 벌써 어릴 때 다 알은 겁니다. Pada saat masih kecil mereka sudah ketahuinya. 다윗에게 하나님은 사무엘을 보내사 모든 미래를 다 알립니다. Tuhan mengirimkan Samuel kepada Daud yang berdoa supaya memberitahukan bagaimana masa depan. 왕될 걸 얘기합니다. Khususnya Tuhan menyampaikannya bahwa dia akan menjadi raja. Ini insiden yang sangat luar biasa. 그러니 다윗의 모든 길은 이걸 전부 성취시키는 거예요. Maka semua jalan Daud itu dipakai untuk menggenapi hal ini. 이게 성취시키는 일이다. Jadi inilah jalan 싹 untuk 다 지금 penggenapan. 7명 지금 얘기하는 겁니다. Ini kita lagi membahas semua 7 remnant. 엘리사입니다. Elisa di 2 Raja-Raja 2 ayat 9 sampai 11. 우리 전도자들이 기억해야 됩니다. Semua penginjil harus ingat. 모든 전도자들은 잘못 생각하고 있어요. Para penginjil, semua penginjil salah berpikir. 길갈, Gilgal, 여리고, Yeriko, 베델 Betel. 이런 거 좋아합니다. Mereka sukanya yang seperti itu. 엘리사는 아니었습니다. Elisa berbeda. 그래서 이 사람 통해서 엄청난 도단성 운동이 일어납니다. Maka melalui orang itu, gerakan Dotan yang sangat luar biasa terjadi. 그래서 렘넌트는 조금만 이거 갖춰버리면 틀림없이 무조건 저 역사에 납니다. Ini yang disaksikan Elisa. Jadi kalau remnant memiliki ini saja, sedikit saja, pasti Tuhan akan berkarya. 이사야가 예언했어요. Yesaya bernubuat di Yesaya 6 ayat 13. 이거를 다 놓쳤는데 붙잡은 사람이 나왔습니다. Semua kehilangan berkat ini, tetapi ada satu orang yang 렘넌트 memegangnya. 일어나게 될 거다. Remnant akan dibangkitkan. 그리고 임마누엘 처녀가 인데 아들 날 것이 그 이름이 임마누엘이라. Dan seorang perempuan akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki dan namai dia Immanuel. 이거 붙잡은 사람이 몇 명이 나온 거예요. Semua orang kehilangan berkat itu, tetapi ada beberapa orang yang memegang firman itu. Siapa 대표적인 itu? 우리 다니엘이고요. Daniel yang menjadi 대표적인 perwakilannya 우리 그 세 청년이고. dan 3 kawannya. 그 대표적인 우리 에스더입니다. Dan Esther. 그리고 역사 이럴 수밖에 없죠. Ya jadi pasti Tuhan berkarya. 전혀 어려운 거 아닙니다. Ini tidak susah sama sekali.
렘넌트는 이 언약만 잡고 있어라. Kalau remnant, peganglah perjanjian ini 그래서 saja. 바울이 회당을 파고든 겁니다. Maka Paulus, dia masuk ke 회당을 rumah ibadat. 파고들어서 그리스도가 뭔지, 기도가 뭔지, 응답이 뭔지를 설명한 거예요. Di kisah para rasul 17, 18, 19, ia menjelaskan apa itu doa, apa itu Kristus, apa itu jawaban. Dan melalui ini, dunia 그래서 berubah. 곧 이스라엘이 망하게 되잖아요. Dan segera Israel menjadi 그때가 binasa. 주후 70년 망하게 Itu 됩니다. setelah 70 tahun setelah kedatangan Yesus. Dan Paulus 그러니까 지금 menulis 마지막 surat 사역을 하고 있는 거죠. ini dan Paulus sedang 그래서 melakukan 기뻐하는 pelayanan 겁니다. terakhirnya. Ya, jadi itu waktu yang sangat 그리고 이제 darurat. 딱 이스라엘 문 닫이 끝난 거예요. Dan pintu negara Israel telah tertutup. 디도라고 하는 장군이 함락을 시켰는데 그 장군을 만나러 랍비 한 명이 간 거예요. Dan pada saat itu, prajurit yang namanya Titus, dia 그래서 yang 그 랍비가 menguasainya. 얘기하잖아요. 우리는 다 죽어도 좋다. Dan ada seorang rabi yang bertemu 그러니 dengan prajurit ini. 우리 아이들이 모이는 회당만은 없애지 말아달라 그랬어요. Dan rabi ini, guru ini mengatakan bahwa tidak apa-apa kami mati semua, tetapi 틀린 말이 tolong 아니잖아요. jangan 아이들을 모이는 menghancurkan 회당은 tempat 없애지 말아달라. rumah ibadat di mana anak-anak kita berkumpul. 그러니까 이 장군이 오케이 합니다. Dan Pak prajurit setuju. 이게 열쇠입니다. Itulah kuncinya. 그 회당에서 나갔던 많은 복음 가진 렘넌트가 로마를 정복한 겁니다. Jadi banyak remnant 상상을 못하죠. yang 이 복음의 pergi 능력을 ke rumah 상상도 ibadat 못해요. itu menguasai Roma. Ya, kita tidak bisa berimajinasi 다른 거 kemampuan 생각도 없습니다. Injil 목사님들이 ini. 심는 복음, 여러분이 심는 복음이 나중에 상상도 못한 일이 벌어져요. Saudara, tidak ada waktu untuk memikirkan hal yang lain. Injil yang ditanamkan 그래서 oleh pendeta dan juga saudara 바울이 ini 이미 akan 내어놓고 시작합니다. menghasilkan hal yang luar biasa. Jadi mulailah dengan jawaban yang sudah ada. 전도자들은 이미 답을 갖고 가는 겁니다. Semua remnant dan semua penginjil pergi dengan jawaban yang sudah ada di tangan. 이런 새로운 시작이 여러분에게 반드시 일어나게 될 겁니다. Jadi pada tahun ini pasti 기도하겠습니다. pemulaian baru ini 하나님께 akan terjadi pada 감사드립니다. saudara. Mari kita berdoa, Tuhan terima kasih. 우리에게 참된 새로운 시작이 되게 하옵소서. Biarlah ini bisa menjadi pemulaian 이 baru 시간으로 secara sejati. 하나님의 나라 이루어지게 하옵소서. Biarlah waktu sekarang pun 예수 kerajaanmu 그리스도 datang. 이름으로 기도하옵나이다. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.